मुल्क में जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजली की चोरी करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल पेमेंट नहीं करते अपने। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में और कराची इलेक्ट्रिक का अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हर इलाके के अंदर अलग अलग लेवल की चोरी होती है और अलग अलग परसेंटेज है रिकवरी की। टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है। ये जो 589 अरब जो लोग पे नहीं करते या चोरी करते हैं उसकी वजह से वो लोग जो बिजली की पेमेंट करते हैं, जिनको बिल्स मिलते हैं और जो पे करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा रेट पर बिजली मिलती है। जब तक ये बिजली की चोरी ख़त्म नहीं होगी, जब तक तमाम लोग अपने बिल्स पे नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं उनकी प्राइस, उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि इसके ऊपर हमें क्रैकडाउन करना है, बिजली की चोरी कम करनी है और जो लोग बिल पे नहीं करते उनसे रिकवरी करनी है। तो मेरे पास 4 स्लाइड्स हैं, वो 4 स्लाइड्स मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को एक बैकग्राउंड मिल जाए कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग कि हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं। जो पहली स्लाइड अगर आप देखें तो इसके अंदर 2 कॉलम हैं, एक है TND जो कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं और दूसरा है रिकवरी। पहली 5 जो डिस्कोज हैं वो है इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान। इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में टोटल जो नुकसान होता है वो 79 बिलियन यूनिट्स का होता है। टोटल जो अमाउंट वाइज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 3044 अरब की बिलिंग करती हैं और नुकसान है 100 अरब का, विच मीन्स के 3% नुकसान है इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। इसके नीचे जो 5 कंपनीज हैं, पेशावर, हैदराबाद, क्वेटा, सखर और ट्रैवल एरियाज़ का और AJK का, उसके अंदर हमें जो नुकसान है वो 489 अरब का नुकसान है आउट ऑफ टोटल बिलिंग ऑफ 737 बिलियन। इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो नुकसान है गवर्नमेंट को वो 60% का नुकसान है। तो इन 5 जो नीचे की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है 5, इनमें जो हम बिजली जितनी बेचते हैं और बिल करते हैं 60% में रिकवरी नहीं होती है, जबकि ऊपर की 5 कंपनीज में 3-3.5% रिकवरी नहीं होती है। इस स्लाइड का मकसद ये है बताना कि कौन से हमारे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, कौन से इलाके हैं जहां पर हमें नुकसान ज़्यादा होता है। चूँकि पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट पे बिजली मिलती है, तो वो लोग जो कि अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन के कंपनीज के कस्टमर्स हैं उन्हें ज़्यादा बिल पे करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे। ये जो स्लाइड है ये आपको बताती है हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो 52 सर्कल्स हैं उसमें किस सर्कल में ज़्यादा नुकसान है। तो जो पहले आप जो ऊंची वाली बार्स देख रहे हैं जो कि 90% तक जा रही हैं, ये वाला जो है बार्स वो हैं जिसमें 60% से ज़्यादा लॉस है हमें। उसके बाद हमने दिखाई हैं वो जिसमें 30 से 60% का लॉस है, फिर 15 से 30, फिर 11.7 से 15% और फिर लेस देन 11.7। इस स्लाइड का मकसद ये है कि हमारे पास सारा डेटा है कि कौन से हमारे इलाके हैं, कौन से फीडर्स हैं जहां पर बिजली की चोरी और लैक ऑफ रिकवरी ज़्यादा है और कहां पर कम है। तो ये सारा डेटा हमारे पास मौजूद है और इस डेटा की बिना पर ही हम आगे स्टेप्स लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाए। बहुत सारे इलाके हैं जहां पर चोरी ज़्यादा है। हमने 2 इलाके यहाँ पर हाईलाइट किए हैं जिसमें कि चोरी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ये हम दिखा रहे हैं आपको मर्दान के जो वर्स्ट फीडर्स हैं मर्दान के इलाके में, और वहाँ पर 4 फीडर्स के हमने डेटा दिया हुआ है, रिंग रोड का, शमसी रोड का, चारसद्दा रोड का और जहानाबाद का। अगर आप देखें तो 69.9% लॉस है, एक में 51%, दूसरे में 51% और तीसरे में 83%। मतलब ये है कि 50% से लेकर 83% तक लोग जो हैं या तो बिजली चोरी कर रहे हैं या पेमेंट नहीं कर रहे हैं। टोटल अमाउंट सिर्फ इस एक इलाके से जो हमारा नुकसान है वो 1 अरब से ज़्यादा है साल का, सिर्फ एक इलाके से। आगे आ जाएं। दूसरी एग्जाम्पल आप देखें शिकारपुर की, वहाँ पर हमने 2 फीडर्स लिए हैं, दोनों में तकरीबन 82 और 84% नुकसान है और टोटल नुकसान जो हमारा है वो 600 मिलियन रुपए का है। तो मकसद ये है बताने का कि जो इलाके जहाँ पर हमारी बिजली की चोरी ज़्यादा है उसका हमें पूरा डेटा हमारे पास मौजूद है और हम उन इलाकों पे ज़्यादा तवज्जो देंगे और वहाँ पर हम बिजली की चोरी कम करने के लिए क्रैकडाउन करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। लास्ट स्लाइड जो है प्रपोज सोल्यूशंस की, इसका मकसद ये है कि जो बिजली की चोरी जो है इसको कंट्रोल करने के 3 हमने स्टेप्स लिए हैं। एक वो स्टेप्स जहाँ पे बिजली की चोरी कम है, 15 से 30% है, जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है, उसमें हम टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरवेंशन करेंगे। जो हमें ट्रांसफार्मर्स और स्मार्ट मीटरिंग और बाकी सोल्यूशन होंगे वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे।
جہاں پر لاس 30 سے 60% ہے وہاں پر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اور انڈر ڈسکشن ہے کہ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں یا نہ کریں. تیسرا انفورسمنٹ جو ہے جس میں 60% سے زیادہ ہے وہاں پر انفورسمنٹ میجرز ہم لیں گے, اور میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 2085 فیڈرز ہیں وہاں پر کس طریقے کی انفورسمنٹ ہوگی. پرائم منسٹر کی انسٹرکشن تھی کہ ان تمام جو بجلی کی چوری سے کنٹرول کرنا ہے. پرائم منسٹر نے یہاں تک کہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں میری اپنی پرفارمنس, سیکریٹری پاور کی پرفارمنس, جو آئی جیز ہیں, جو چیف سیکریٹری ہیں, جو چیف سیکریٹریز ہیں, ان سب کی پرفارمنس کا یہ پارٹ ہوگا کہ ہم نے بجلی کی چوری کس طریقے سے کنٹرول کی اور کتنی ہم کنٹرول کر سکے ہیں. تو یہ بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ اس کا نوٹس لیا گیا ہے. سیکنڈلی جو ہم سٹیپس لے رہے ہیں وہ جو کچھ سٹیپس ہیں, پہلی بات یہ کہ جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان سب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو ہمیں بہتری کرنی ہے سب سے پہلے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی مینجمنٹ کو صحیح کرنا ہے. تو مینجمنٹ جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اوورسی کرتا ہے, تو ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم چینجز لائیں گے. سیکنڈلی اس کی مینجمنٹ کے اندر ہم چینجز لائیں گے. اس کے علاوہ تمام چیف سیکریٹریز اور آئی جیز کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے پروونسز میں, ان کا فل سپورٹ ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک اور اسٹیپ یہ لے رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی ایک لسٹ بنا لی ہے ان آفیسرس کی جو کہ ملے ہوئے ہیں چوری کے اندر, ان کی لسٹ بن چکی ہے. یہ ہم نے ایجنسیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے لسٹ بنائی ہے, اور ان آفیسرس کی ریشفلنگ ہو رہی ہے, ان کو فیلڈ کی جاب سے ہٹایا جائے گا. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو 2-3 لیولز کے لوگ ہیں وہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں, جبھی 80% کی چوری اور 60% کی چوری ہو رہی ہے. تو جتنے آفیسرز چوری میں انوالوڈ ہیں یا بلز ریکور نہیں کرتے, ان سب کی ریشفلنگ ہو رہی ہے. یہ پوری لسٹ بن چکی ہے آفیسرز کی, اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے, بیکاز ان کی اپروول کے بعد ہی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک پروونشل لیول پہ ٹاسک فورس بنائیں گے جس کے اندر پروونشل سیکریٹری انرجی ہوں گے, یا پھر ہوم سیکریٹری اس کو لیڈ کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیسر ہوگا, پولیس کی طرف سے آفیسرز ہوں گے. ڈویژنل لیول پہ ہم کمشنر کی لیڈرشپ کے اندر ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. ڈی سی لیول پہ ڈی سی ول ہیڈ, تحصیل لیول پہ اے سی ول ہیڈ, اور ہم یہ تمام چیزوں کو مانیٹر کریں گے اسلام آباد سے. ہماری آرگنائزیشن ہے PPMC, اس میں ہم نے ڈیش بورڈ بنا لیا ہے جس میں ہر ڈسکو کی پرفارمنس آن اے ڈے ٹو ڈے, آور ٹو آور مینیج ہوگی. ہم نے کنٹرول روم آلریڈی اسٹیبلش کر لیا ہے, تو یہاں سے ہم اس کو مانیٹر کریں گے. لیکن جو امپلیمنٹیشن, جو کنٹرول, جو ایگزیکیوشن ہے وہ آن گراؤنڈ ہوگی ایٹ دا پروونشل لیول, ڈسٹرکٹ لیول اینڈ تحصیل لیول. لاسٹلی ہم ایک ڈرافٹ لا کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بجلی میں جو چوری ہوتی ہے وہ ایک کرمنل آفینس ہے اور اس کی FIR بھی کٹتی ہے, لیکن ہمارے تھانوں کے اندر اس چیز کی اسپیشیلٹی نہیں ہے, اور وہ FIR کے اوپر فالو اپ نہیں ہوتا, بیکاز ان تھانوں کے اندر اور بہت کام ہے, ڈکیتیاں ہوتی ہیں, چوری ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی بہت سارے اور کرائمز ہیں. تو اس کو پراپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں کچھ ایسے چوریاں ہیں, کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے لیے الگ سے کورٹس بنے ہوئے ہیں اور الگ سے تھانے ہیں. فار ایگزامپل FIA کے اپنے پولیس فورس ہے, ریلویز کی اپنی پولیس فورس ہے, اینٹی نارکوٹکس کی ہے, اور کورٹس بھی الگ بنے ہوئے ہیں. ہم ایک الیکٹریسٹی تھیفٹ کنٹرول ایکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم جو پورا انفراسٹرکچر ملک کے اندر جو ہے انفورسمنٹ کا اس کو اسٹیبلش کریں گے. ساتھ ساتھ اسپیشل کورٹس ہوں گے جس کے اندر یہ جو کمپلینٹس ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں اس لا کو ڈرافٹ فائنلائز کر کے ہم اس کو موو کریں, اور اس آرڈیننس کا, اور اس کو ہم اپروول کے لیے بھیج دیں آگے. تو یہ تمام میجرز سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں. منسٹری آف انرجی اسلام آباد میں, پروونسز, فیڈرل گورنمنٹ, کیبنٹ, ایوری ون از لوکنگ ایٹ اٹ, اور بہت ہی کلوزلی اس کو واچ کر رہے ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو 589 ارب کی جو چوری ہے اس کو جلد از جلد کم سے کم کیا جائے. تھینک یو. جی سولنگی صاحب ایک سیکنڈ ہم ایک ترتیب میں جائیں گے جتنے ہر ایک کو موقع ملے گا. صرف یہ گزارش ہے کہ جب آپ کی باری آئی اور اس سے پہلے آپ ہی کا سوال آپ کا کوئی بھائی یا بہن پوچھ چکا ہے, تو یا تو آپ نیا سوال کریں یا یہ باری کسی اور کو دے دیں. دوسرا میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو آج کا ایشو ہے کہ تھیفٹ کے اوپر, تو کوشش کریں کہ اسی کے اوپر ہی کوشچن ہو. سب سے پہلے سیف الرحمان صاحب, جیو نیوز. منسٹر صاحب, آپ ظاہر ہے نئے ہیں, ہم آپ کو اس تمام جتنی بھی کارروائی ہے مجھے الزام بھی نہیں ٹھہرائیں گے, اور سیکرٹری صاحب بھی میرا خیال بہت زیادہ آسانی ہوا. یہ معاملہ کافی پرانا چلا رہا ہے. سر سوال یہ ہے کہ یہ بجلی چوری ہے جتنی آپ نے 589 بتائی, 1 سال کے لیے پہلے کام کی بڑھ رہی ہے,
یہ تقریباً ایک یونٹ آپ کا جو بھی سسٹم میں آتا ہے نیشنل گریڈ میں وہ اپروکسیمیٹلی 17-18% اگر دیکھیں تو 30-32 ارب روپے بن جاتا ہے. ٹھیک آپ نے کہا کہ ہم میت لیں گے. سوال سر یہ ہے کہ جتنا آپ کا جو سسٹم ہے اوور آل آپ نے سارا ٹائر آپ نے رپورٹ میں لکھی ہے, اگر اس کو دیکھیں اس تمام چیزوں کو نکال دیں آپ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو آپ نے پروجیکشن کیا اپنی یونیورسٹی کے ڈاکومنٹ سامنے دیکھیں 2000 ارب روپے کے راؤنڈ ہوگا. سر اس میں جو مرضی بھی کر لیں آپ لمپ سے بندے دے لیں, آئی بی ایس سے لیں, باہر سے لیں, لگتا ہے یہ سسٹم اس طرح کی. دیکھیں کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ماضی میں جو بجلی کے کارخانے لگے تھے اس کے اندر گورنمنٹ از دا اونلی بائر. ہمارے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہے اس کو پرچیز گورنمنٹ کرتی ہے. اگر بجلی کے کوئی یونٹس لگتے ہیں تو ان کو یہ گارنٹی چاہیے کہ ان کو کم از کم اتنے پیسے ہر سال ملیں گے کہ وہ اپنا جو لون لیا ہوا ہے انہوں نے اور جو ان کے منیمم فکس چارجز ہیں وہ پیمنٹ ہوں گی. تو کیپیسٹی پیمنٹ اس وجہ سے لگتی ہے. جہاں ہماری پاسٹ میں ایک دو جو غلطیاں ہوئی ہیں کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ لگی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ٹرانسمیشن نیٹ ورک اس اسپیڈ سے ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. سیکنڈلی ہمارے ملک میں جو ڈیمانڈ جس طریقے سے بڑھنی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں بڑھی ہے. لیکن دا فیکٹ از کہ آپ آج کی تاریخ میں فوراً اوور نائٹ تو کیپیسٹی پیمنٹ کم نہیں کر سکتے. ہاں کیپیسٹی پیمنٹ کم ہو سکتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ان چیزوں پر فوراً کام کریں جو کہ 3 ماہ لگیں گے یا 6 ماہ لگیں گے, ان چیزوں پہ فوراً کام کریں جو کہ ہفتوں میں ہو سکتی ہیں. ہم نے پاور منسٹری میں پورے ایک ڈیٹیلڈ ورک پلان بنایا ہے. اس میں تمام کام جو ہمیں کرنے ہیں, بجلی چوری, اینٹی الیکٹریسٹی تھیفٹ لا, یہ تو ایک چیز ہے. ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی جو بڑھانی ہے, جو ہمیں رینیویبل یا سولر کے اوپر پلانٹس لگانے ہیں, اس کے علاوہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کم کرنے کے ڈفرینٹ میجرز ہیں, ان سب کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو کیپیسٹی پیمنٹ کم کرنے کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس میں تھوڑا وقت لگے گا اور جیسے ہی اس کے اوپر کام ہو جائے گا تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ. جاوید حسین صاحب دنیا نیوز. جاوید حسین دنیا نیوز سے. سر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا الیکٹریسٹی تھیفٹ سے متعلق ایکٹ پر کام کر رہے ہیں, کیا نگران گورنمنٹ کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ ایکٹ بنا سکے یا قانون سازی کر سکے؟ دوسرا یہ کہ جس لسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جو افسران سے ملوث ہیں ان کی تعداد بتا دیجیے, اور الیکٹریسٹی تھیفٹ کا جو بڑا سیکٹر ہے وہ کیا ڈومیسٹک ہے یا کمرشل ہے, اس کی وضاحت کر دیجیے. مجھے اجازت ہے. ایسے ہے 3 باتیں آپ نے کہی. ایک تو آپ نے کہا کہ کیا لا کا مینڈیٹ ہے, تو جو کرمنل لا ہے نا یہ کانسٹیٹیوشن میں کنکرنٹ ہے. کرمنل لا کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ بھی بنا سکتی ہے, فیڈرل لیجسلیچر بھی, پروونشل بھی بنا سکتی ہے. اس وقت آلریڈی جیسے نیب ایکٹ ہے وہ کرمنل لا ہے, تو کرمنلائز کرنا کسی افینس کو, افینسز کے اوپر لا بنانا وہ فیڈرل لیجسلیچر, پروونشل لیجسلیچر دونوں کا اختیار ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. دوسرا اب آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ جو افسران ہیں, ایسے کیا ہم نے جتنے ایس ڈی او, ایکس سی ایم اور ایس سی پوسٹڈ آفیسر تھے ان سب کی لسٹ ایجنسیز کو دی اور انہیں کہا جی کہ ان کے اوپر ایک اچھی رپورٹ بنائیں انٹیگریٹی کے حوالے سے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ سارے کے سارے ایک ہی, اس میں شیڈز ہیں نا, تو جو ورسٹ شیڈ والے تھے جسے ہم جیٹ بلیک کہتے ہیں, تو جیٹ بلیک والے شیڈ والے سب او ایس ڈی کر دیے جائیں گے. وہ رفلی 10 سے 15% بنیں گے آف آل ایس ڈی اوز, ایکس سی ایمز اینڈ ایس سیز. باقی بھی تمام ری شفل کر دیے جائیں گے. ری شفلنگ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ ایک ہی ضلع میں بار بار پوسٹنگ ہوتے ہیں تو آپ کے لوکل کلوژن نیٹ ورکس بن جاتے ہیں. آپ کا وہ مل والا واقف ہے, آپ کا محلے والوں سے معاملہ ہو گیا ہے, آپ کے نیچے ملازموں سے آپ کے ایسے رشتے بن گئے ہیں جو ہولی نہیں ہیں. تو یہ جو میجر ری شفلنگ ہوگی اس سے ایک تو دفعہ کلوژن نیٹ ورک ٹوٹیں گے, اور دوسرا یہ جو جیٹ بلیک باہر جائیں گے تو اس سے ایک میسج بھی اسٹرانگ جائے گا. 2-3 چیزیں اور بھی ہم صاحب نے ذکر بھی کیا ہے. ہم ڈی پولیٹیسائز کر رہے ہیں بورڈز کو, بورڈز نئے بنا رہے ہیں, اور جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی ہم پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں گے. تو یہ 3-4 ایسے کام ہیں جو ڈسکو لیول پہ ہوں گے. ایونچوئل ہمارا راستہ پرائیویٹائزیشن کا ہے, لیکن کچھ ڈسکوز تو اب اس حالت میں ہیں کہ جب تک انہیں کچھ بہتر نہ کیا جائے تو وہ پرائیویٹائزیشن کے لیے بھی دے آر ناٹ پرائیویٹائزیشن ریڈی. تو کچھ ہماری ڈسکوز ہیں جیسے گیپکو ہے یا فیصلہ آباد والی ہے, یہ دونوں بڑی اچھی پرفارمنگ ڈسکوز ہیں. آئسکو ہے, اس میں تو اب سیریس تھاٹ چل رہی ہے کہ آئی پی او کیا جائے, اور پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن ہے اور منسٹر فائنانس پہ کام کرے. ظہر علی خان صاحب سما ٹی وی. دوسرا سوال میرا ہے.
आप का होता है लिखा गया है कि दूसरे नंबर पे आपने पूछना है, चौथे पे पूछ लेंगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। दे दें यार, इनको दे दें। दूसरे की बजाय अगर चौथे नंबर पे आप सवाल पूछेंगे, चलें आप पूछ लें। कम हो जाएगी। मेरा सवाल ये है जी। कि जिस तरह हमारे कोलीग ने जावेद भाई ने सवाल पूछा है कि वो रेशो नहीं बदलेगी कि इस वक्त जो डोमेस्टिक 63% है जिनका टैरिफ इंक्रीज का इम्पैक्ट उन पे नहीं पड़ा है, उन पे जो चोरी की रेशो है कितनी है, और 37% जो बाकी बचते हैं उनमें चोरी की रेशो कितनी है। दूसरा सवाल कि पावर सेक्टर को या जो डिस्कोज है, इस वक्त नेपरा ने भी एक नोट लिखा हुआ है और आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि इनको या तो प्राइवेटाइज किया जाए या प्रोविंशलाइज किया जाए। तो क्या जहाँ पे DI खान में मैंने डेटा मैंने भी देखा है, DI खान में बाल गाँव ऐसे हैं जहाँ पे अभी 10 साल से एक भी नहीं हुआ, अंदरून सिंध भी ऐसे मामला है। इस पोजीशन में जो आप प्राइवेटाइज कर या प्रोविंशलाइज करें ये बेहतर रहेगा। थैंक यू। मकबूल। सर इसको कर ले हैंडल पहले। हाँ नहीं, इनको दे दें, जवाब दे दें उसके बाद। सर आप पहले पूछना चाहते नहीं हैं या मैं पहले जवाब दूं? नहीं, ये जवाब दे दें पहले। अच्छा, एक तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें जीरो बिल रिकवरी, वन ये फीडर वाइज एक ये जो अभी दो आपको दिखाने का मकसद था ना, शिकारपुर और ये तो वो एरिया है जो बहुत अच्छे समझे जाते हैं। आम अगर किसी को कहे तुमने मुर्दान जाना है तो वो ये नहीं कहता कि मैं इनसिक्योर एरिया में जा रहा हूँ या शिकारपुर जाना है, तो ये नॉर्मल सिटीज़ है, ये नॉर्मल लोग आम फिरते जुलते, ये कोई ट्राइबल एरिया नहीं है, कोई बहुत डिस्टेंट एरिया नहीं है, ये यागिस्तान नहीं है। तो लेकिन ये है कि यहाँ भी ये इतना बुरा हाल है, इसका मतलब है अगर यहाँ इतना बुरा हाल है तो उसमें कलूजन शामिल है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग हर वक्त सुबह नमाज पढ़ के जाते हैं और कहते हैं हमने चोरी नहीं होने देनी, और वो बंदे फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो जो आप बात कर रहे हैं वो एरियाज है जहाँ ज़बरदस्ती हो रही है। आपने देखा होगा जब 60% से ज़्यादा चोरी है ना, वहाँ ज़बरदस्ती हो रही है, वो चोरी है ही नहीं एक्चुअली, वो हाईवे रॉबरी है। वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है कि वो बंदा कहता है जी जो तुमने जो मर्जी करना है कर लो। यहाँ कसूर में ऐसा एरियाज है दरियावली साइड पे सतलज के साथ, और एक टक्के जइयों का महल्ला है शादरा में, शादरा इज जस्ट ऑन लाहौर का हिस्सा है, तो वहाँ पे वो दोनों जगह वो ज़बरदस्ती बिजली चोरी करते हैं। टक्के जइयों के महल्ले में देर आर लेडीज़, वो बंदे बाहर निकल जाते हैं महल्ले से, और हमारे बंदे जब देते हैं लेडीज़ बर्तनों से उनके मारते हैं, और वो लेडीज़ के साथ ज़्यादा हाथापाई भी नहीं, साथ कैमरे पे वो बनाते हैं, और साथ वो जब भी उस महल्ले में ऑपरेशन हुआ ना काम हुआ, मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से बता रहा हूँ, मेरे आने के बाद भी 2 दफ़ा हुआ, दोनों दफ़ा नाकाम हुआ। सो ये कुछ पॉकेट्स हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, ऐसे पॉकेट्स हैं। अभी ये जो मकसद है टास्क फोर्स बनाने का और स्पेशलाइज फोर्स बनाने का, वो भी ये है कि ये एरिया जो बिल्कुल आउट ऑफ द प्रीव्यू निकल गए हैं, इनको वापस प्रीव्यू के अंदर लाया जाए। अच्छा, आपका दूसरा सवाल जो है उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, प्रोविंशलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम प्रोविंसेस को ही देंगे, हम ये भी नहीं कह रहे कि हम प्राइवेटाइज करेंगे। कोई भी इतना बड़ा फैसला करने से पहले तमाम ऑप्शंस को ओपन रखना होता है। प्रोविंसेस को देने के अंदर भी मेरिट है। अगर आप दुनिया में और मुल्कों को देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती हैं, प्रोविंसेस के अंडर होती हैं। तो बहुत सारे मुल्कों में, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पर सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, उसके अंदर प्रोविंसेस के पास बिजली बेचने का इख्तियार होता है, उनके पास अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, बिकॉज वो ऑन ग्राउंड होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट इनके पास होती है, मैनेज करना आसान होता है। सिमिलरली बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसके अंदर प्राइवेटाइज हुई हुई है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेचता है। दोनों आर्गूमेंट्स में मेरिट है, हम दोनों को कंसिडर कर रहे हैं और जल्द हम डिसाइड करेंगे विद द कैबिनेट डिसीजन के विच इज़ द राइट वे फॉरवर्ड। साहब आपको आपने टाइम दिया, जो आपने रूटीन को शुरू किया था नाम लिखने का, तो दूसरे नंबर पर मेरा नाम था, मैंने सोचा मेरा नाम स्केच किया जा रहा है। पहला सवाल आपसे और दूसरा सवाल मिनिस्टर साहब से, मंजूर खान साहब से, कि मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपकी जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं वो कितने बिलों के नायकान हैं, और इसके अलावा जो कि आपके जो निगरान वज़रा हैं वो कितना जो है बिजली जो फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि यहाँ पर जो एहतियात का इदारा मौजूद है टैक्स कलेक्शन के लिए, लेकिन नेपरा ऐसे ही एक इदारा बन गया है, वो भी टैक्स कलेक्शन बिलों में उनके भी मुख्तलिफ किस्म के टैक्स शामिल किए जा रहे हैं। अब ये भी पेशेनगोई की जा रही है कि बहुत ही जल्द जो है कस्टम टैक्स भी बिल में शामिल किया जाएगा।
मैं पहले जवाब दे दूं जो मुझसे मुतल्लिक है। ये जो नया निज़ाम है ये दुनिया भर में ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ नहीं होता था क्योंकि हमारे यहाँ अफरा तफरी ज़्यादा होती थी। जब लिस्ट बनती है कि कौन सवाल करना चाहते हैं, उसमें किसी भी नंबर से हों, लेकिन सवाल पहले किसके पास जाएगा, PIO साहब हमारे साथ मशवरे के साथ करते हैं और हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो अगर आप पहले आए और आपने अपना पहला नाम लिख लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहला सवाल करने वाले आप हों। चलिए। अच्छा, अब ये मामला टैक्सों वाला है। देखिए, मैं तो एज पावर सेक्रेटरी मेरा तो दिल नहीं करता कि मैं बिजली के बिल के अलावा कुछ कलेक्ट करूं, क्योंकि वो मेरे लिए एडिशनल जिम्मेदारी। लेकिन हम सब एक रियासत का हिस्सा, और रियासत के अगर एक हिस्से को दूसरे हिस्से की ज़रूरत है तो उसको इस्तेमाल करना रियासत का पूरा हक है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मेन टैक्स कलेक्ट होता है वो 18% है, जो GST है। GST तो जो भी आप प्रोडक्ट बेचेंगे उसी के साथ ही कलेक्ट होगा ना, और कोई तरीका ही नहीं। तो 18% को तो आप भूल जाए, जो 18% मेन टैक्स कलेक्ट होता है। जब मैं शर्ट खरीदता हूं तो दुकानदार मेरे पैसे काटता है और दुकानदार पाबंद है कि वापस जाके FBR को जमा कराए। बिजली, क्योंकि बिजली के दुकानदार हम हैं, तो हम अपनी दुकान से जब बिजली बेचते हैं तो हम 18% साथ कलेक्ट करते हैं और उसे जमा करते हैं। तो GST के ऊपर डिबेट नहीं है। डिबेट है इसके अलावा जो टैक्सेस है। अब अलावा टैक्सेस क्या है? एक बहुत मामूली सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविंशियल टैक्स है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे बहुत से काम करती है, वो को 0.15%, एक वो है। एक टैक्स है इनकम टैक्स के ल्यू में, जो सिर्फ कमर्शियल से लिया जाता है। आपको पता है हमारी ट्रेडर कम्युनिटी अल्लाह के फजल से टैक्सेशन से हमेशा इम्यून रही है। उन्होंने जैसा भी हुआ है, उन्होंने टैक्स देना मतलब वो समझते गुनाहे अजीम है। तो FBR ने ये सोचा कि बिजली का बिल तो ये देते, तो इनसे कुछ टैक्स तो ले लिया जाए। वो बड़ा मामूली है, अगर आप उनकी रिटेल के हिसाब से देखें तो बहुत मामूली। उन्होंने रेशो निकाली कि अगर इतना बिल होगा तो मिनिमम उसकी सेल क्या होगी, तो वो एक्चुअली तो फिर मिनिमम इनकम क्या, उससे कोई 10% भी नहीं है, वो इससे ज़्यादा नहीं है वो जितना उनका इनकम टैक्स होना चाहिए। तो वो सिर्फ कलेक्शन मोड है, हम एक एजेंसी का रोल उसमें करते हैं। 2 टैक्सेस आप और देखते होंगे, एक का बड़ा मजाक भी बना, उसका नाम फर्दर टैक्स है। तो अच्छा नाम नहीं है तो लोगों ने उसकी मीन सीरीज भी बनाई हुई है। वो दरअसल ये है कि वो ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो वैसे तो GST के रिजीम में जाते हैं और वो रजिस्टर्ड हैं FBR के पास, जब उन्होंने हर महीने, आपको पता है GST की आपने वो रिटर्न जमा करनी थी, तो जिस महीने वो रिटर्न नहीं कर तो वो इनएक्टिव कंज्यूमर हो जाते हैं, तो उससे एक प्रिजम्पटिव टैक्स वो ले लेते हैं, ताकि ये फिर जब जमा कराएंगे तो उसके साथ ऐड हो जाएगा। वो हम बिजली के बिलों के जरिए कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम भी फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है, FBR भी फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है, जिसलिए FBR को वो तनख्वाहें देते हैं, हमें भी फेडरल गवर्नमेंट से मिलती है। तो फेडरल गवर्नमेंट अपने किस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ इस्तेमाल करना चाहती है उसमें कोई, डोमेस्टिक से आप देखें बुनियादी तौर पर वो 18% GST दिया जा रहा है, बाकी ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के डिफरेंट टैक्सेस है जो दिए जा रहे हैं। मेरा पहला जो सवाल वो क्या है? वो चारों सूबों के हुकूमतें, हाँ वो मैं बताता हूँ। वो टोटल कोई एरिया जो सूबाई हुकूमतों की तरफ है ना, वो 120 अरब रुपए का है, जिसमें से कोई 55 अरब रिकनसाइल हो गया हुआ है। 55 अरब के ऊपर हमें सूबाई हुकूमतों ने शोर किया है कि अगले 2-3 महीनों में वो पेमेंट कर देंगे। तो मोस्ट प्रॉबली हमारा ये 55 अरब अभी अगले 2-3 महीनों में क्लियर हो जाएगा। जी यार सेक्रेटरी तो नहीं करते, मेरा तो ख्याल दौरा भी नहीं करते, मुफ्त बिजली मेरा नहीं ख्याल कोई। अच्छा चलिए। न्यूज़